En Algérie, les deux wilayas limitrophes de Tissemsilt et Tiaret sont dotés d'espaces naturels de premier plan, riches d'une biodiversité et des paysages idéaux pour se ressourcer. Le parc national, Tenia El Had, et la forêt de Takdem t'offrent de nombreuses possibilités de détente, de loisirs et de découverte. La superficie du parc national est de 3424 hectares, dont 87% boisement, c'est-à-dire des peuplements essence à essence forestière. Donc, parmi le cortège floristique de la cédrée, nous avons une diversité floristique d'essence forestière, principalement de l'Afrique du Nord. Parmi la biodiversité que recèle le parc, nous avons plus de 1246 essences, c'est-à-dire taxons, entre flore et faune. Et dont 166 espèces protégées. La principale mission du parc national, c'est la protection des écosystèmes naturels, c'est-à-dire la cédrée. Il n'y a pas que cette mission-là, mais le parc peut encadrer d'autres activités, c'est-à-dire la recherche scientifique. Donc il ne faut pas oublier l'écotourisme, puisque le parc national, c'est un espace naturel ouvert. Il est ouvert pour les activités culturelles, sportives et récréatives, surtout récréatives. Les associations locales profitent de cette richesse naturelle pour proposer toute une série d'activités, à la fois pour les jeunes et pour les plus anciens. On peut s'y promener ou s'adonner à des pratiques sportives comme le VTT et même la chasse, mais toujours dans le respect de la légalité, de l'environnement et de la biodiversité. هي جمعية رياضية عندها عدة اختصاصات. مارسوا الرياضة، عندنا مجال وين نقدروا نمارسوا فيه الرياضة اللي هو الفضاء الغابي، عندنا تأثير في البيئة والسياحة. احنا ماذا بينا ودورنا كجمعية مجتمع مدني نحافظوا على هذه الثروة الغابية الجد مميزة وهائلة. أما في مجال السياحة روجوا للسياحة عبر الدراجة. كان لنا عدة خرجات، من بينها خرجت إلى مناطق أثرية على سبيل المثال تقدمت، عندنا هنايا في فرندا، تغزوت، عندنا في تسنينة، سوقت إلى آخره. الحمد لله احنا في أهداف في المستقبل إن شاء الله، واللي من بينها هي تعريف بهذه الولاية التاريخية المميزة. عندنا ثروة غابية نحوسوا ونسعوا باش نحافظوا عليها. قررنا بأن نديروا جمعية في إطار نظامي، والجمعية تاعنا إن شاء الله تهدف إلى حماية الطبيعة أولا، ثانيا ممارسة الصيد اللي مسموح له بالصيد، وهو الحجل والأرنب يعني ماشي كامل الحيوانات نديروا لها القنص تاعها. مثلا الذئب الذهبي اللي يسموه لولو d'Afrique du Nord، ماذا بينا احنا الناس ما يقرصوش عليه. Dans cette région, la chasse est une activité traditionnelle et ancestrale. Tous les membres de l'association des Amis de la Chasse ont un permis de chasse et de port d'armes. Cette activité est strictement encadrée. Les circuits organisés permettent aux adhérents de contribuer à la régulation de la biodiversité. De plus, la préservation des espaces naturels est au cœur de son projet associatif. أما في المجال البيئي قمنا بعدة حملات نظافة على مستوى غابة ولاية تيارت، من بينها غابة الصنوبر الرادار اللي رانا متواجدين فيها اليوم، اللي شهدت عدة خرجات. جمعية أصدقاء الصيد راهي إن شاء الله راح تدير تفتح لي سورس في برنامج تاعنا مسطرين إن شاء الله نمشيو للغابات وين نسيبوا اون سورس نسقموها نديروا لها نفتحوها نهيئوها باش تقدر اي حيوان يقدر يشرب باش يعيش. رانا ننسقوا مع جمعية عندنا في ثنية الحد باش نديروا يوم في الامور اللي يروحوا هما باش نرفدوا هذوك النفايات. شاك سيمان نديروا نوعوا السياح تاعنا باش ما يخلوا المكان تاعهم نظيف. رانا نوعوا الناس، رانا نوعوا، والمشكل تاع النفايات هذا الزجاج هذا هو اللي يخلينا الحرائق. Ces associations sont de véritables acteurs de proximité qui jouent un rôle pour offrir des services aux habitants du territoire mais aussi aux touristes. Elles contribuent à rendre cette région attractive mais aussi à sensibiliser, informer, éduquer sur toutes les questions liées à la préservation de l'environnement et des richesses naturelles.